Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Eza Kilatu Zahra akan menjelaskan dan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat duha. Sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah praktik ibadah kelas A27 semester 7 dari Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon. Sholat duha merupakan sebuah ibadah yang mengandung banyak keutamaan dan menjadi bukti syukurnya seorang hamba atas nikmat hidup yang Allah limpahkan. Dengan semangat ilmiah dan hati yang ikhlas, semoga pembelajaran kali ini menjadi cahaya bagi jiwa dan amal kita. Salat duha termasuk salat sunnah muakkadah, yakni salat yang sangat dianjurkan. Adapun dalilnya terdapat dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi landasan utama disyariatkannya sholat duha, yang menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap amalan ini sebagai bentuk ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Referensinya ada dari Sahih Al-Bukhari nomor 1178, Sahih Muslim nomor 721. Masuk dalam kaifiat atau tata cara salat duha. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai sejak matahari naik setinggi tombak, mungkin sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Waktu yang paling utama adalah pertengahan pagi. Jadi ketika panas itu udah mulai terasa. Adapun jumlah rakaatnya paling sedikit ada 2 rakaat. Dan boleh kok sampai 12 rakaat dengan salam setiap 2 rakaatnya. Tata caranya dimulai dari niat, yakni usolli sunat tahduha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, tata cara pelaksanaannya yang pertama adalah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat yang lain. Adapun disunahkan membaca asyam dan ad-duha atau bisa al-kafirun. Yang ketiga, melakukan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu bangkit untuk rakaat kedua. Yang keempat, setelah 2 rakaat itu tasyahud akhir dan salam. Apakah ada contoh bacaan yang dianjurkan? Ada, teman-teman. Yang pertama, rakaat pertama itu jelas Al-Fatihah dan Asyam, dan rakaat kedua ada Al-Fatihah dan Ad-Duha. Adapun praktik secara langsung sholat duha, video berikutnya. Usolli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واتني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واتني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asyiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Setelah menonton video praktek tersebut, tentunya ada hikmah dan nilai imtak serta adab beribadah. Salat duha memiliki banyak hikmah dan nilai spiritualnya. Di antaranya, yang pertama, itu sebagai wujud rasa syukur karena setiap sendi tubuh manusia itu dituntut untuk bersedekah setiap harinya. Dan salat duhalah menjadi ganti dari semua sedekah itu. Yang kedua, menumbuhkan ketenangan batin dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih kedisiplinan waktu karena dilakukan di sela aktivitas pagi. Dan yang keempat, menjadi sarana introspeksi diri dan perbaiki hubungan dengan Sang Pemberi rezeki. Adapun adab-adab yang perlu dijaga. Yang pertama, melaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Yang kedua, tidak terburu-buru dan menjaga kebersihan hati sebelum sholat. Dan ketiga, hendaknya disertai doa setelahnya, terutama doa memohon rezeki dan kemudahan urusan.
Adapun referensinya dari Riyadhus Shalihin bab fardu sholatid duha. Yang terakhir, sholat duha bukan hanya sekedar ibadah sunnah, tetapi pembiasaan hati untuk bersyukur di waktu pagi. Dengan melaksanakan duha, seorang muslim sejatinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan dan keberkahan untuk menjalani hari-harinya. Nah, marilah kita jadikan sholat duha sebagai rutinitas harian. Walau hanya 2 rakaat, nggak apa-apa banget, karena amalan yang sedikit namun konsisten lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba yang istiqomah dalam melaksanakan sholat duha dan meraih keberkahan hidup dari pagi hingga malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam manis semuanya.